الزول في الاول ساقف قايس مارش صوبات ساق دونك بدايه بال روبال توجور fidèle à son combat la transition démocratique l'assemblée constituante donc ادليني هسه الشعب il est là il est déterminé il est toujours là armé de bonne volonté pour essayer justement d'aller vers un changement radical du système الى قسايا نعلم بالليك الشعب وليت خير راه الشعب يبغى التغيير الشعب يبغى التغيير وادي للتغيير بربي ان شاء الله دونك الى قد ادبويه مصبط لي الى قد يحس الشعبيه الى قد يقلق العقل المعقول الى قد يعلم بالليك جا نحبس جا نقرا زفير الى نروح على لا ترانزيسيون ديموكراتيك سي لا سول سوليسيون يقلان باش نعدي السيستم ان اوت دونك تو لو سيستم سي لا فيت اون افون مازال تولد ميم au niveau du gouvernement نسن باش تبلاصين ضمن غير من راي بلاصينا كلاس دونك مازال يقول عقليا نير بالليك سي ان هيريتاج دابور سي ان هيريتاج الراس الدليلي الشعب الي كونسيون دي زونجو يفاقوا الشعب يعلم بالليك vous êtes indigne de représenter le peuple. C'est pour ça nous demandons un changement radical. Donc ادليني بغيت كاول في لا ريبريسيون هي الواحد l'instrumentalisation de la justice هي الواحد لي كونفوكاسيون هي عشوائيا et les militants pour exercer une pression. Les militants, c'est des militants convaincus. La répression n'a jamais été une solution. Donc la solution, elle est politique. Le problème, il est politique. La solution, elle est politique. Arrêtez la répression, arrêtez, parce que vous êtes en train de nourrir la haine. C'est vraiment un down بغيرها. Donc il est temps à تسترجع وتقلم العقل المعقول وتحبسم لي الزارستاسيون وتحسم الشعبيه ونروح فير سوليسيون بوليتيك نناد لا ترانزيسيون ديموكراتيك نناد نبغى نبنوا ان ايتا دو دروا نناد نبغى اون الجيري prospère, une Algérie où tous les Algériens se reconnaîtront avec leurs différences ethniques, culturelles, linguistiques. Nous le grand, l'Afrique du Nord, nous voulons réhabiliter l'histoire qui est le congrès de la Soumam. نتكمل وين يدخل مولانا ليطوال نور افريكان دونك اسايي نبغى نبنوا لافريك دو نور دابور انسبد لجزائرنا والجزائرنا اتسيدي السبه pour justement construire l'Afrique du Nord qui va s'imposer sur le plan régional et qui va être respectée sur le plan international. Donc nous voulons une Algérie qui mérite son nom. Nous voulons une Algérie algérienne qui est ni orientale ni occidentale mais nord-africaine. Donc il est temps de revenir à la raison, il est temps justement d'aller justement et de transcender ce clivage, transcender les problèmes électoraux avant que ce soit trop tard, parce que sinon nous allons droit vers une implosion sociale et ce sera justement le pouvoir assumera toute la responsabilité. Parce que nous avons deux choix. Ça, nous sommes entre deux choix. Un choix, c'est l'état de droit, c'est-à-dire c'est la construction d'un état de droit, donc c'est la transition démocratique. L'autre voie, c'est l'implosion sociale. Donc le pouvoir, il en assumera toutes les responsabilités devant l'histoire et devant le peuple. تحية الجزائر حرة ديمقراطية.